Tara, first report, mga buang. Pinakmalaking talag, guys. Sigaras. Oh. Sa in English, sigaras. Sa Bisaya, lokton. Dalawang Grasshopper. dalawang dangkal, guys. Oh, kumusta ka si Edwin? Giant. Kumusta kay Edwin Runo? Mo si Edwin nakakuha sigaras. Lukton. Oh, Bisaya lokton. Bisaya grasshopper. Oh. Al grasshopper in English ni Edwin, Bisaya lokton. Dara. Kabawas pud daw eh. Nakubit pud akong tudlo. Pwede ajo kay na si Master Zino Jaming tabang og kuan pina YouTube. Puso ra, wala ko video kay naghanap pud tang mubas na to og anong ngahag lagi. Master, Ano mag-iwan mo ganiya? dara Master no. Pad. Kuha ra gyud. Makong tado. Test report mga Master, mga buwan. Okay. Thank you for watching. Maura po nakuha po. Alas 8 pa man po. Nataas pang adlaw. Master Koy Koy. Huwag ka kumata. Kuha mig tajig Koy oh. Tagaan may pero taga lagi po. Nakabawas. Aba, sundod lang, guys. Dara da. Sit up ni Master Junri. Thank you for watching. Bye. Ano? Making tadi. Mga 1/4 siguro dyan o. 1/4 kilo na ba? Bisa. Bigyan mo, bigyan. Bija.